Ang Daba-Daba, revolusyonaryong pahayagang pamasa sa Panay. Editorial, magpursiger sa padayon ng pagbato sa puppet ni Rehimeng Aquino. Sinisiguro po nating maabot ang kaunlaran sa mas nakakarami. Sa State of the Nation Address o SONA sang puppet ni Rehimeng Aquino, ginreport sini ang kadalagan sa mga programa kontra kaimulon kag pag-uswag sa ekonomiya sa Pilipinas. Apang hindi ini ang kamatuoran nga nagaluntad. Ang malala nga krisis pang katilingban nabatsagan man sa Panay kag bilog nga rehiyon sa is. Padayon ang pagtaas ang presyo sa mga basihan nga balaklon. Nagadamo ang wala sang trabaho nga nagalabot sa 642,600 ka personahe sa kabilugan nga 3,213,000 ka puwersa pangabudlay sa bilog nga rehiyon sa is. Limos lang ang 12 pesos naging pataas ang Regional Wage Board sa rehiyon sa is sa sweldo sa mga mamumugon kada adlaw sa pihak sang demanda sang KMU Panay nga pataason sang 125 kada adlaw ang sweldo. Sa nagligad nga Mayo 1, nagtanyag sang trabaho ang Department of Labor and Employment sa rehiyon sa is sang jobs fair sa pagpakuno-kuno nga may mapatuhaw nga trabaho. Apang 38,900 lang kakontraktual nga trabaho ang natanyag sini sa bilog nga 642,600 ka nagapangita sang obra. May nag-apply nga 7,218 apang sulusubra 1,000 lang ang gilayon nga nabaton. Sa probinsya kag Kabanuhanan sang Panay, ang Pantawid Trabaho Program sa idalom sang Department of Agriculture kag iban pa nga cash for work ginagmay kag hindi sustenido. Wala man gani ginasweldohan ng iban nga nagatrabaho diri, bangod may ginabato naman sila sa 4Ps. Sa rehiyon sa is sa balor nga 1 ka bilyon, nakabenepisyo kuno ang kabilugan nga 173,669 ka mga imol nga mga pamilya. Tama ini kagamay kag hindi mabatsagan sa mga 2 ka milyon kag 300,000 kadeklarado sang NSO nga mga imol nga individual sa rehiyon sa is sa Oktubre 2011. Ang ginapabugal nga 4Ps nga nakabuli kuno gamay sa galastuhon sang pila ka milyon wala nakalubad sa kaimulon sang 13 milyones nga wala sang trabaho sa bilog nga pusos. Kinaprubahan man sang Energy Regulatory Commission ang petisyon sa Panay Electric Company sa coal-fired plant sa pagpasaka ng 32 sentimos kada kilowatt-hour sa Iloilo City. Apang, napilitan sila nga ipaiway anay ang pagpanukot bangod sang lapnagon nga protesta halin sa halos tanan nga sektor sang syudad sa Iloilo City. Padayon man ang pagpangagaw sa kadutaan sa mga mangunguma kag dislokasyon sa palangabuyan, lakip ang mga imo sa syudad. Makita ini sa mga epekto sa mga plano sa proyektong Halaor Dam kag programa sa pagpatahom sang kasabaan sa Iloilo kag Capiz para sa turismo kag real estate. Amo man sa epekto sang dugang nga pagduso sa pagmina sa Panay kag Guimaras kag iban nga lugar paagi sa Executive Order 79 nga nagamando sang pagbukas pagid sa mga minahan basta may dako lang nga makabi nga manggad ang gobyerno. Padayon man ang pagpangagaw sang third ID sang 33,310 hektaryas sa kalupaan sa mga tumandok kag paglibot sini para sa ekoturismo. Agod himuon nga training center sang PNP sa reyon sa East
Ginaagaw man ang may 120 hektaryas nga kadutaan nga sakop sa stock farm sa Dumaraw nga ginatalaumas ang ginatos ka mga mangunguma. Sa mismo adlaw sang sona, nanging madugoon ang konfrontasyon sa mga 6,000 kakapulisan kag masobra 5,000 karalista sa Manila. Mahinay ang rehime Aquino sa paghatag sang tunay nga hustisya sa mga biktima sa paglapak sa mga kinamatarong kag promisa nga pagsukod kay Gloria sa krimen sini. Sa pungsod, humalin Hulyo 2010 sa Marso 2012, may 76 na kakaso sa extrajudicial na pagpamatay, 62 kakaso sa pagpang-torture, 6,556 kakaso sa persahan evakuasyon resulta sa operasyon militar, 15,862 kakaso sa pagharas sa mga pumuluyo sa mga operasyong militar, kag 9 kakaso sa pagpangdukot. Wala ginaseryoso na Aquino ang paglagas ng berdugo nga si Major General Jovito Palparan kag sa kay Arroyo nga nakapiyansa pa sang 1 milyon. Sa panay, dugoon ang kamot sang rehimen kag third ID sa pagkapatay kay Rodeline Aguirre kag madamo pa nga mga kaso. Samtang, padayon man sa pag-antos ang mga detenido politikal sa Iloilo Provincial Integrated Jail sa barangay na nga Putotan. Wala pa man sang tunay nga hustisya kay Fernando Baldomero kag pagdukot kay Luisa Posa Dominado kag Nilo Arado. Ang iniya kay tangan nagatudlo sa malapad ng mga imol sa pagsuporta kag pagpasakop sa armadong paghimakas. Magatubong ang panay sa pungsudnon nga pagpaninguha sa padayon nga pagbato sa rehimeng Aquino. Ginakonsolida sini kag ginakasa ang revolusyonaryong pwersa lakip ang bagong hangaway sang banwa sa armado nga pagbato sa tunga sang atake mismo sang third ID. Duta sang tumandok, kinapasubasta sang militar. Kinapasubasta ni Major General Jose Mabanta, hepe sang third ID sang Philippine Army, ang malapad ng Philippine Army Reservation o kunang Camp Macario Peralta Jr. sa mga negosyante nga pang-turismo sa pihak sang mabaskog nga pagpamatok sa mga minorya nga tumandok. Ginbuyagyag ini sa isa ka pahayag ni ka Edmundo Vincer, taga-pamaba sa National Democratic Front sa Panay. Ang Camp Macario Peralta Jr. pangatlo sa pinakadako nga kampo militar sa pungsod, masunod sa Camp Laor sa Nueva Ecija kag Clark Air Base sa Pampanga. Paagi sa Presidential Proclamation No. 67, pilit na ginagaw sang tuig 1962 sang rehimen ni Diosdado Macapagal ang 33,310 hektaryas nga kadutaan sang katigulangan sa mga tumandok kag ginhimo ini nga Philippine Army Reservation. Ginasakop sini ang mga kabaryuhanan sa Hamindan kag tapas sa Capiz. Ginbansagan yung mga squatter sa ila kaugalingon nga duta ang mga tumandok kag pilit sila ginatabog sang militar. Kaangay sang amo niya nga si Presidente Aquino, ginaplano subong ni Mabanta nga paswagon kuno ang duta sang katigulangan pagi sang ekoturismo. Dugang ini sa nahatag na sang gobyerno nga duta para sa eksplorasyon sa mga dumuluong nga minahan kag peligroso nga Halaor River Dam Project. Apang, hindi man malipod, nga 3 na kahenerasyon sa mga tumandok ang nagapakig-away para sa pagbawi sang dutang tumandok. Padayon ni nagaal sang mga kamalaman, ginikanan, kag kaapuhan sang tumandok, batok sa third ID kag sa nagaluntad nga senderong rehimen ni Presidente Aquino. Para sa tugang nga detalye kag iban pa nga artikulo sang ang daba-daba, kuhaon ang inyong kopya sa pinakamalapit nga sanga sa Partido Komunista sa Pilipinas o kon unit sang hangaway sa inyong nga lugar. O kung hindi gani, magkadto sa www.pcc.org.ph
philippinerevolution.net.